Na aerodromu Morava u Lađevcima i u široj okolini realizuje se borbena obuka mlađih pilota jurišnih aviona Orao i obuka tehničkog osoblja iz sastava 98. vazduhoplovne brigade. Sa ciljem održavanja i unapređenja veština za pružanje vazduhoplovne vatrene podrške kopnenim i specijalnim snagama u izvođenju borbenih operacija, piloti 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile uvežbavaju taktičke manevre i izvršenje gađanja, raketiranja i bombardovanja ciljeva na zemlji, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane. Rame uz rame sa njima na pisti su i tehničari svih specijalnosti koji proveravaju ispravnost vazduhoplova i zaduženi su za njihovu pripremu za letenje. Pred poletanje i po sletanju redovno proveravaju bitne delove aviomotora, elektrosklopove i instrumente na orlovima. Zastupnik zamenika komandanta 241. lovačko-bombarderske avijacijske eskadrile, major Goran Cukavac, istakao je da je borbena obuka u toj jedinici najbitnija, jer predstavlja suštinu svih zadataka koje njeni pripadnici obavljaju. Mi trenutno sprovodimo borbenu obuku mlađih pilota. Borbena obuka pilota čini dve faze. Početna borbena obuka i napredna borbena obuka. U toku početne borbene obuke piloti se upoznaju sa napadno-navigacijskim sistemima na vazduhoplovu, zatim sa nišanskim sistemom i načinom upotrebe svih sistema. Napredna borbena obuka je dosta složenija. Ona podrazumeva letenje u grupi, na malim visinama i u brišućem letenju. Borbena obuka je u našoj jedinici najbitnija obuka, zato što predstavlja suštinu svih zadataka koje ova jedinica izvršava. Svuda se uvek pominju piloti, taj poziv jeste najzanimljiviji ljudima. Međutim, mi bez tehničara ne možemo da funkcionišemo. Tehničari su ljudi koji nama omogućavaju i ispravnost aviona, omogućavaju nam ispravnost naših navigacijskih sistema, sistema naoružanja i omogućavaju nam da let uopšte bude izvršen. Tako da je veza između nas i tehničara neraskidiva. Pilot u 241. lovačko-bombarderskoj avijacijskoj eskadrili, poručnik Stefan Grbić, rekao je da je od najranijeg detinjstva maštao da se bavi ovim zanimanjem. Kao dete sam gledao dosta neke emisije o avijaciji, o pilotskom pozivu, doduše pozivu civilnog pilota, i maštao sam već i tad kako bih jednog dana mogao da upravljam tim velikim civilnim avionima. Kad sam završavao vojnu gimnaziju, tad mi se i pružila prilika i konkurisao sam za poziv vojnog pilota i upisao smer vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji. Reći ću odmah da se nisam pokajao jer je ovo poziv koji mi je pružio mnogo lepote i zadovoljstva, naročito zbog toga što se primarno bavim letenjem, što mi je to primarna zanimacija i što je svakako letenje jedna jako lepa aktivnost. Istakao bih uvek tu lepotu koja naša zemlja pruža. Jednostavno, kad pogledate iz te, tako reći, ptičje perspektive našu otadžbinu, stvarno je prelepo uživanje, jednostavno doživeti to i na takav način uopšte i videti našu zemlju. Ujedno, znači, letenje to pruža jednu, ajde i pored lepote, drugačiju satisfakciju kod čoveka i naravno taj osjećaj ponosa što se bavite ovim pozivom. Naravno, svesni ste koja je to i odgovornost, ali ujedno i kolika je privilegija baviti se ovom profesijom. Intenzivnom obukom koja se u eskadrili sprovodi u toku cijele godine, unapređuje se borbena gotovost jedinice i razvija međusobno poverenje i povezanost između pilota i tehničara, koji blisko sarađuju u obavljanju najzahtevnijih zadataka.